Sedawo nyakile munu takanyesi mali jamana wasabu ka nisonko jiro stratela wele dobla yono chini kajira ka fo jamana don kabo ni juma jigina wasabu ka nisonko jira ko stratela amina kuma kan ni kuna fonu damela mako mune wele bla bnu doka nyefolu la men kajira saka foko Coupe d'Afrique des Nations kan Cameroun 2021 mi malaka tani wati nuna ale koni ko bisina Cameroun me jatigire ale refankra jamana foloi mi yaka 7 solo kata 8e de finale la farkonaje kuna fonu ulubna la siyama ni kuna fonu labana anka farkonaje kuna fonu dilaw fe kleru don koro konso kuna André Traoré le mano ko foni nga ko mando ko do timna jakuso bi janvier kalo kletan ani saba alamsado samba fla ni mugani fla donc euro kenekan koko chien clé o takel la day ama en haklina kenesi yawe abto cementia Kassim Traoré fer benge ko alini faliye atlo flatge atike waraba yi kele la fala mana fara kele fandonka o seba donendo CEDEAO ka kari don jabi bole ani UEMOA benye Bamako kera ko kiye gongoro feli toruma benye au bamana onde koko kobe ngono bi daga ati suna on ni CEDEAO te on ni UEMOA te sabula ulu ye on sigi nyogo nye ulu ye on balma uye ulu ni on bi koke wa antise ka ta nyango fo ka ta jen uli benye ka sabu yake jamana wulo vlabe bi malino obela jideme danchebo na soro Mauritanie aleni Algérie sente CEDEAO kola amse ka fo ko a jamana chamambe bi onga magonye bela jideme bo ulu fanfe hakili mana bla dusunye benye bara bi geleya adungo ko ni dundlu bana ko gerabike mundlu la benye fere munu tigeleno wuliga jamunu kelenu hakilila munu folenu nyanga benye mau nyebe mina ni shite Mali aleni Fransi de binywana dia de koko fo aleka Malike akasini sigi na folo boyoro yi o fere be tiga tugomi ka onu njuru dono to Fransi wulo benye obike l'Americain jamana mau ulu tsega doro fo nu yekuma mi foko ka faraseda woni atoka kulu demawe gerente mi taga nyesi awma sabula adobi dola abita bo uluka herekan benye an fanfe jamana de ta joro benina sabula udono no kelela kelemitina taka uda ema yewati mina seda obeni lera kutigela bintara ke kono warka uluka finituka bamanchi wale keba ufe kono war surasu kono saraka moto nani mine benye jamin dalendo adolno ka fode awnga jamana de konnana ya Fransi de kanga sega wulika joke Fransi de kanga segi chestri obebo sra o sra fe o fero no dabali kanga nyini Fransi fe ya sa anga sega ke usagoyi bi jembe to bina benye ina fo asimi ya fo akalla sela jogomi bebe ki ka hake de nyini kelami nale no chogo awnga ulu marafatiki munu me fangala benga o ba donga tume bela ginenga mungini no anfe alno ya soro ma chama mbolo bi bela gire manga idado ni kumaina faso den jugo ni faso den nwa benga na akila ni site nyei ka foko karsa ufrila ni site chei degunye kelendi nusuaro songa yelela sini benga site malde munyo ode kacha ni kogo songa yelela ni dofra la kluka ni duminu desera ni jite soro ni kurante soro benga o bela gire malde famba de tai politique kala to nyerabo joro yini fera to nyerabo election taga to nyerabo o nyumanye minye beka je ka donga fo folo ko degunde be ango frake asimi kote sogel kote nonte antlobe mina ni tlefra na benye o chama mesega mu togola ka teme ka kuntle na kele nyini ka donga fo ko degumbe jamana ko na amsega bwala tugomi benge oni Fransi de binywana ka sabu yake munye kabi Maria boada ka foko irisu kanga na ya oni here farala ka so wiaje munye kabi ni sogel taraka la selinke jesrege na ni faba la benge oni here farala ferete fereyi wuliga joye
min ye nin ko in ye a ɲɛɲinina a mɛnna yaasa Mali yɛrɛ a bɛ se cogo min na ka don Faransi dungoda fɛ bɛnkan min bɛ finitigi kunda bɛnkɛ o sɛbɛnw nɔrabilali o kuntilenna de la o de la CEDEAO kilenna ka taa gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin anw ma nɔn tɛ CEDEAO yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'a fɔ min ye furancɛla fanga ye u ni Mali bɛnna hakɛ min kan o kan ka ban février kalo nata nka mun na kabini janvier kalo tile 9 olu bɛ taa ɲangini kɛ mun na UEMOA bɛ wuli ka don o ko la UEMOA min ni Ghana ɲɔgɔn ye taara kɛ ale min fɛ ale sen t'o la bɛnkɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ ci ɲɛma jɔlen na nka a bɛ n'a fɔ maliden fanba ye faamuyali kɛ ko in na CEDEAO ni UEMOA y'a ta fɔ Mali furancɛla fanga ɲɛmaaw fana y'u ta fɔ nka bi jamanadenw ko k'u k'u jija u ka bɛn Algérie bɛ wuli ka jɔ min na yaasa bɛn bɛ se ka na nin ko in na bɛnkɛ o kan ka don sen na nɔn tɛ pankurutigiw pankurutalaw maa minnu yɛrɛ bɛ bi n'olu bɛ diɲɛ kuruba u fan bɛɛ lajɛlen fɛ a caman dɛsɛlen don bi a caman gerennen don bi hali bi Faransi ka pankuru 2 min tun kan ka na yan hakili la u ka jamana faamaw y'a jira k'a fɔ k'olu kana se Mali kɔnɔna na min ye gɛlɛyaw ye dɔ bɛ sɔn ka fara u kan nka a fura duman ye min ye bɛn ye n'an yɛrɛ bɛnnen don kɔnɔna na yan. Kɔfɛ an bɛ tali kɛ don kibaru siratigɛ la ka jira k'a fɔ ko yanni ka to sini jama lajɛrɛba n'o ye meeting ye o ko ka se ka sɛmɛntiya faga ɲɛma Dr Sukali Kokala Mayiga ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a baara taabolo kan an ka olu dɔw lamɛn. Foli n b'a lase président de la transition ma n b'a dɔn ko aw ka foli a ɲɛsilen don président ni gouvernement bɛɛ fɛ n b'a fɛ ka min f'aw ye aw nana bi a diyara ye mais min ka di an ye vendredi juma don ni juma jiginna Mali musow bɛɛ Mali jeunesse bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dugubaw ni dugu la yɔrɔw bɛɛ la sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw étudiants kɛyɛrɛw bɛɛ ka bɔ ka yira diɲɛ bɛɛ la ka yira Afrique la ko Mali ko aw b'a fɛ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma ko Mali ye danbe jamana de Mali ye maabaw ka jamana don Mali tɛ bi jamais maa si tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ jɔn ye n'aw bɔra ni diɲɛ bɛɛ y'aw ye u b'a dɔn ko gouvernement in u mana u yɛrɛ kama u nana aw de kama u nana ka aw de lakana bɛɛ y'a ye ka bɔ décembre kalo 27 le 28 janvier ka na bi kuna sunu sɔrɔ résultat min sɔrɔla dans la lutte contre la corruption ni ye san 10 fara ɲɔgɔn kan a ye résultat minnu sɔrɔ a m'o ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ Mali contre la u tɛna sira sɔrɔ ala barika la an ko président de la transition bureau dayɛlɛlen don maa o maa n'i b'a fɛ k'i kɛ médiateur ye nos frères de la CEDEAO an b'a dɔn sisan an fununa ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn faamuya de bɛ yen dɔ de b'a ju kɔrɔ ka tasuma don a la mais ala barika la an bɛ tila ka ɲɔgɔn faamu transition in maliyɛnw bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma politique ko siya ko diinɛ ko région ko o bɛɛ ka bɔ a la bi parce que n'i y'a ye o bɛ yen c'est parce que Mali bɛ yen an ka ko bɛ kɛ ka Mali segin ka Mali danbe n'a a hɔrɔnya ka segin a ma n'an tilar'o la bɛɛ bɛ taa k'i ka parti la bɛɛ bɛ taa k'i ka région la. O kɔfɛ sa an tali kɛ M5 RFP mɔgɔw kɔni ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli min hukumu kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ k'u bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma don nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na an ka u ka kumalasila dɔw ka ɲɛfɔli la n'o ye Modibo Kajuge ye. M5 RFP ka communiqué don M5 RFP an ma faamuya cogo si la CEDEAO ni UEMOA ye ɲangili min kɛ ka da M5 kan ka da Mali kan u ye ɲangili min kɛ u ye décision min ta a bɛ CEDEAO ni UEMOA yɛrɛ ka sariya sɔsɔ u ɲinana fana u m'u hakili to maliyɛnw bɛ sɛgɛn min na bi maliyɛnw bɛ degun min na bi u ma o jate u ɲinana fana k'a fɔ gouvernement ye sigi ka fɔ k'a fɔ a ka ɲi an k'an sigi ka kuma an ka cɛfɔ kɛ u b'o ta en compte a balilaw na barisabu ɲangili nana kɛ waati la an yɛrɛ ka jate la an ka sɔrɔdasiw b'a la ka baara min kɛ sisan u b'a la ka insécurité kɛlɛ kosɛbɛ ɲangili in bɛnn'o waati kɔnɔ ni CEDEAO b'a fɔ ani UEMOA ko u bɛna CEDEAO ka force d'attente u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u bɛna olu labɛn ka bila kɛrɛfɛ anw t'a dɔn o bɛ kɛ kun min na n'o kun kan ka kɛ o kun kan ka kɛ ka anw sécuriser de davantage M5 RFP ka foli bɛ se farafin jamana mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu wulila
u yɛrɛ ma joona joona k'u kanbɔ an ma k'u ka solidarité n'u ka hinɛ se an ma Mali problème bi cogo min na k'a ta k'a k'u ka problème ye an dalen b'a la k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani maliyɛn minnu bi Mali kɔ kan ni ko in tɛ u b'u cogo la an bɛ se a kɔrɔ an b'a ɲini autorité transition autorité fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u jija an ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka segin an ma o y'an ka laɲini ye gouvernement ye déclaration min kɛ déclaration numéro 007 sanction in kan M5 bɛ o communiqué nɔfɛ o ye anw yɛrɛ ka communiqué o ye anw hakilila ye an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan nin tɛ mɔgɔ ko ye nin tɛ M5 ko ye nin ye Mali ko de ye ko o ko bɛ yen an k'a bɛɛ bila an bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'an ka jamana bɔ bolo la Ala ka Mali kisi. O kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Ba Sidiki Ture n y'a fɔ Ba Sidiki ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko BS ale ye kunnafoni di gafe min bɛ wele ko La Sentinelle ɲɛmɔgɔba ye ale yɛrɛ fana ye laseli dɔ ka ko kuma kɔnɔna na an ka lamɛn. An bɛ se o an ka taa an bɛ se o n'an ye ɲɔgɔn lamɛn c'est un pas très important. C'est-à-dire que n'ale kun wulila ka ko dɔ kɛ awa nin tɛ kɛ na nin tɛ fɔ ne ma comme dɔw y'a kɛ cogoya min na ka taa tenni don k'i jɔ non jamana tɛ mara ten cogoya la a tɛ mara ni dusu ye surtout n'i bɛ position fosi dɔ la comme Mali bɛ position mun na bi a tɛ mara ten cogoya la n ye kuma kelen fana fɔ n ko CEDEAO t'an jugu ye a ma bɛn dɔw ma n bɛ segin a kan CEDEAO t'an jugu ye n bɛ misali d'i ma bi bi in na les banques de l'UEMOA 3 000 milliards o juru de Mali la comparé à la dette des Maliens de l'intérieur. Commerçants Mounga Djourou, le gouvernement malien, ça fait 34 milliards. Mais ces banques de l'UEMOA ont 3 000 milliards à Djourou Malala. Il y a plus de 10 millions de Maliens dans l'espace CEDEAO. N'a fɔra bi ala k'an kisi k'a fɔra ko CEDEAO k'u ka Malien minnu bɛ ko k'u gɛn an bɛ ko Mali kɔnɔ wa certes fili bɛ se ka kɛ ko la certes bɛnbaliya bɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ se ka kɛ ko la mais an kana tension kɔrɔta ka mɔgɔw manipuler k'u bila ɲɔgɔn na ka hakilinata fu di u ma ka kuma dɔ fɔ mun man ɲi n ye misali fana ta fɛn dɔ kan le Patriot Act aux États-Unis lors de la guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe. Qu'est-ce qui s'est passé? Américains voulaient qu'à fait Colin Powell. Alors qu'on arme de destruction massive de Irak. Au cas Irak attaqué tout. Il y a acte de Patriot Act, l'acte patriotique ou l'élan patriotique. Nota ka bɛɛ wajibiya i ka tugu kɔ ka décision ta ka mɔgɔw sanctionner mais a kɛra cogo di on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'arme de destruction massive fausse kun tɛ yen nkalon kun don a ma kɛ maloya ye a jouera Colin Powell yɛrɛ ka carrière kan donc an ka ko lajɛ ni hakili ye certes sanction in taara a tɛ bɛn a ma o mɔgɔ tɛ se ka jɛnɛ k'a fɔ ko sanction tali kama ko o bɛ bɛn i ma o mais quelle réaction donc moi je dis il faut faire beaucoup attention an ka solution solution ɲini a la mun b'a calmer. O kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko sini faraɲɔgɔnba in hukumu kɔnɔna na jagokɛlaw ka tɔnba min bɛ wele ko CENAO Mali olu ka ɲɛmɔgɔba Ablaye Sise wele dɔ da ka ɲɛsin jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an k'a lamɛn. Collectif national des acteurs de marché du Mali, CENAO Mali, au Tola, Kabo Bamako, Kabo Kai, Katabla Fokidal. CENAO Tonde Bioro Yoro, CENAO Kanunyoron Bioro Yoro, Amba fait Sinini Juma Jigina, Beka Bo, ni Ala Sonama. Anga Bo, Anga Jamana, Anga Kunawolo. Kaira Kafo, Assise Kofe, Femintara di Seria Oma, Anga Famon Kalainite, Jamana Deon Kalainide. Jamana Deon, Ulude, Kumana Assise, Ulude, Hakili Jahabokia, Katlaka Boni Fenye, ou Fen, ou de Kara document et Kata di CEDEAO ma. Ni CEDEAO banana, Kafoku be frontière d'Atugo ni Malike. Ou ya wale afana, Dimashido Barakara, ou ya wale el damne terendo. Otmana, Amagobi Malien Bella, Sini ni Ala Sonama, Boulevard Juma Jigina Dron, Beka Nyesien, Nantara, ni Mogomin Sen Dara Minka, Eki Sen Samakabo Sen Koro, Manga Yorote, Nyon Sama Yorote, Yorom Minde Don, Purke Kaira, Djemola Ka, for Malien Deon Benendo, Malien Deon be Kankelena, Purke,
k'a fɔ an bɛ ka an ka jamana soutenu an bɛ fɛ an ka jamana a ka bɔ jɔnya juru la o tuma na maa min ma bɔ sini tubabu finman minnu bɛ ka fɔ o kɔrɔ ye e y'o de an b'o de fɔ parce que dɔw golo finnen don komi an ɲɔgɔn mais dusukun ye tubabu dusu de ye mais an mago bɛ maa min na maliyɛn dusu bɛ maa o maa min na i ka se ka kɛnɛ in sɔrɔ sini i kumana o i ma kuma o hali n'i taara i jɔ dɔrɔn a ka yira diɲɛmɔgɔw la k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ bɔra ala barika la sena mali appel la sera région ninnu bɛɛ la bi an b'a daminɛ kayi olu u préparé la ka ban u y'u ka banderoliw dilan u ye fɛn bɛɛ kɛ an bɛ taa laban kɔrɔn fɛ gawo tɔ ninnu bɛɛ an hakili b'u bɛɛ la u bɛ tɔgɔ fɔlen don gawokaw préparé la ka ban ala barika la sisan an bɛ yɔrɔnin min na o ni gouverneur bɔra échange la sini baara ka kan ka taa sira minnu na gawokaw préparé don an mago b'a la région fɛn o fɛn min k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ sena mali la sini ni selifana seli banna juma bɛ ban dɔrɔn a ye bɔ hali n'aw mɔgɔ 100 de don a ye t'aw bɔ k'aw jɔ kɛnɛ kelen kan cercle fara arrondissement kan a ye bɔ aw ka t'aw jɔ kɛnɛ kelen kan k'a yira diɲɛmɔgɔw la k'a fɔ aw ni capital mɔgɔ bɛɛ bɛ hakilina kelen na aw ni pouvoir bɛɛ bɛ hakilina kelen na parce que ni jamana in m'a yɛrɛ sɔrɔ nin na ala k'an kisi k'an tanga an t'an yɛrɛ sɔrɔ tuguni dɛ parce que jugu kɛlen bɛ k'an lamini ni jugu dun kɛlen bɛ k'i lamini i b'a yira de k'a fɔ i yɛrɛ ta ye wa fɔ ka bɛn bi yen nɔ wa koto ɲɔgɔn tala b'an fɛ yan nɔ mais an bɛ ala fo an ye min mɛn maliyɛn den bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi an y'o mɛn parce que ka d'a kan hali école karamɔgɔ ka déclaration o y'an fa min y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka taa kalanyɔrɔ la olu y'u ka gɛrɛbu n'u ka fɛn bɛɛ sodoro parce que ka d'a kan jamana bɛ taabolo min na mais an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sini ni juma jiginna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard kan inchallah pour que an ka se a jamana in kuma bɔ o kɔfɛ sa min ye tali kɛ sɔrɔbusomɔgɔw kɔni ye sirakantamabaaw olu ye jigisigi kuma kɔni di k'a fɔ ko mali tɛna dɛsɛ a magoɲɛfɛn foyi la nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ u y'a fɔ lajɛrɛ dɔ senfɛ ba ni Kassim Traoré dɔw ka seerew t'an kulu lamɛn an ye ɲɔgɔn ye minɛn mun bɛ mɔgɔw bolo bi commerçants bolo bi vraiment k'a fɔ ko hakilisigi ko don fo ka taa wagati dɔ se vraiment k'a fɔ ko minɛn bɛ gɛlɛya ou bien minɛn bɛ dɛsɛ ou bien minɛn prix bɛ yɛlɛ ni ala sɔnna o tɛna na kɛ an ko an bɛ o kunnafoni di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakili kɛ kelen comme jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen wulila cogo min na i ko cɛ kelen denw o tɛmɛnen kɔfɛ ka yira julaw la ni donitalaw la transporteurs la k'a fɔ yɔrɔ minnu dayɛlɛlen don minnu datugura olu datugura mais yɔrɔ minnu dayɛlɛlen don n'o ye port Conakry port ye ani Mauritanie ta ani Algérie minɛn fɛn fɛn bɛ se ka segin ka taa o yɔrɔ ninnu na ka o fɛɛrɛ ka tigɛ joona 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 gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ gɛlɛya n m'a fɔ an bɛ se k'a bɛɛ dilan dɛ mais a gɛlɛya n'i y'a sigi 100 kunda a bi segin an bɛ se k'o dilan Mali transporteur o labɛnnen don bi o dusu bɔlen don bi kosɛbɛ ni marchandise bilala ka taa jamana fan o fan ni bateau taara jigin yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa ta ka n'a ye Mali kɔnɔ an bɛ n'a ye fana hɛrɛ ni baden kɔnɔ donc an sigilen bɛ n'o hakilila de an sigilen bɛ fana k'an ka faamaw ka kumakanw kɔnɔ n'u ye kumakan n'u ye bi na n'u ye yamaruya d'an ma bi an bɛ commencer k'o baara. Par exemple u ko ko min ye dɔgɔtɔrɔ fɛnw ye olu kana furaw kana bloquer u ko essence produit kana bloquer u ko fɛn fɛn ye balo sira ye olu kana bloquer donc n'olu ma bloquer tɔ ninnu fana an bɛ ka ɲɛɲini o la pour que a bɛ se ka na teliya la cogo min na o kosɔn an y'a contacte ta port wɛrɛw yɛrɛ tun bɛ don o don Mali portw bɛ na parce que n'i y'a jate minɛ Mali lamininen don ni portw de ye et bɛɛ b'a ɲini an ka t'u fɛ yen nɔ ala tun y'an kunda Sénégal de kan parce que n'i y'a lajɛ 100 jɔ o jɔ 70 kun bɛ na Sénégal fɛ bon ni olu m'o dɔn ye f'olu tilara ka taa kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye ka tila ka taa o bloquer donc an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ŋaniya ɲuman tɛ a dabɔra ka gɛlɛya de sigi maliyɛn kan ni ala sɔnna ma Mali commerçants ni anw transporteurs ni chargeurs nous ferons tout pour que produit kana nacogo kɔrɔ la ni min ma bɔ a da la o kana fara kan ni ala sɔnna ma CEDEAO y'a ka baara kɛ anw fana bɛ yan anw ye maliyɛnw ye an tɛna maliyɛn to kɔngɔ la an tɛna maliyɛn to minɔgɔ la Mali commerçants bɛɛ dynamisme de b'u la Mali yɛrɛ commerçant dugu de ye ka kɔrɔ minɛn tɛ se ka manquer maliyɛnw filɛ nin a bɛɛ lajɛlen camion ka ca u bolo fɛn bɛɛ ka ca u bolo kɔngɔ kɔni tɛna Mali minɛ Mali produit bɛ na fɛnɛ CEDEAO ye ni ɲagili minnu ta ka ɲɛsin Mali ma halisa barodaw kɔnɔna kuma ka ca kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka faamu i ka faamu cogo la an ka dɔw lamɛn sanction ko kuma ninnu an yɛrɛ b'a dɔn a laban ye nin ye quoi mais il est temps sisan nɔ maliyɛnw an kana segin kɔ bilen bon u yɛrɛ b'a dɔn an tɛ segin kɔ an dalen don an ka faama ninnu na quoi CEDEAO n'a y'u diya n'u tɛna dugukolo meleke ka taa n'o ye
an ka baara kɛ minɛnw bɛ an bɛ se ka baara kɛ an b'an ta sɔrɔ sisan a sera bɛɛ ka dusu ta bɛɛ ka baara kɛ i yɛrɛ pour que an ka kɛ fɛn ye n'u ye fɔlɔncɛ datugu an fana an ka fɔlɔncɛ datugu a banna. CEDEAO ko de bɛ k'anw yɛrɛ bila retard la sinon diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ anw fɛ yan nɔ mais ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn quoi. Ni sanction ye u ka nin maintenir CEDEAO bɛ tila ka boli an nɔfɛ a kan ka segin ni CEDEAO ma kɛ cogo ɲɛ il va perdre tous ces pays là parce que anw mana yɛrɛ ta n'an y'a nɛnɛ san k'a ka di tɔw bɛɛ bɛ tugu anw fɛnɛ kɔ autorités ka bila u kunna u kana siran u bɛ taale cogo min na u k'u ta ten u k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Gouvernement ye kuma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ jamana jɔ kuma yɛrɛ u ka bɛɛ lajɛlen wele an ka jɛ ka kɛ kelen ye ko in ka sigi a tigi ma. Communiqué kɛcogo ɲɛna parce que ni nin ko sugu kɛra gouvernement bɛ se ka mun kɛ o ye ka population rassurer de mais o kɔrɔ t'a ye u ka taa bras de fer la hali bi mɔgɔ si tɛ se Mali tɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ se ka balo i kelen na solution mun bɛ yen proposition ne yɛrɛ hakili la dɛ o mun ye o kɔni ye vraiment u ka ballon jigin à terre u ka négociation kɛ. Adama Traore ye hôtel barakɛla ye Segu ale kɔni ka faamuni la an ka nin ko in ɲɛnabɔ ni hakili ye an kana dusu bila hakili ye. Ne tun bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw an ka jisuma dɔɔni k'an ka ji kalan kan ji man kana ji man suma donc an ni diɲɛmɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na an tɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ parce que an ma foyi labɛn an yɛrɛ bara yan jamana y'i ta kɛ suɲɛniw ni détournement baw ni fɛn ninnu ye maintenant a filɛ nin ye sisan an kun kan ka kunu ni biri ɲɛsigi kunu mais an ma baara kɛ an ma foyi kɛ hali di ka bɔ yan ka taa k'i bɛ taa Guinée sira ɲɛnama dan ye Bamako Kure Mali ka bɔ Kure Mali k'i bɛ taa Conakry i tɛ se ka taa donc sira tɛ ani Mauritanie fana sira ɲɛnama tɛ yen donc nin bɛɛ labɛn kan ka sabati sani bi ka se donc o ko bɛ cogo min na an kana fɔ k'an bɛ diɲɛ ka nin kɛ bras de fer ye an ni ɲɔgɔn cɛla la jamana kɔnɔdenw président y'a fɔ cogo min na nɛni t'a la woyo t'a la an baarakɛ ɲɔgɔnw don an ye accords bɛɛ signé n'u ye UEMOA o CEDEAO ani diɲɛmɔgɔ de jɛnna ka nin accord in signé mɔgɔ man jagoya ka don a la anw yɛrɛ fana ye sanction ta jamana wɛrɛw kama nin ko n'a ɲɔgɔnna dɔw la donc an kana ɲina kojugu quoi Alpha Omar Konaré Mali ye sanction ta jamana caman kan coup d'état la ni Niger b'o la jamana caman b'o la Côte d'Ivoire bɛɛ b'o la donc an ka lajɛ an bɛ jɛkulu dɔ la jɛkulu in ni anw yɛrɛ ka sɛbɛn dalakan de b'a jɛkulu in kɔnɔna la donc o jɛkulu in kɔnɔna anw yɛrɛ fana delila ka sanction ta jɛkulu in kɔnɔna la o la donc maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka kumacogo dɔn an ka kuma fɔcogo dɔn an ka bɛn kelen ma ani diɲɛmɔgɔ ka baara kɛ an ka dɔ bɔ an fana an ka fɔlen na an ka se ka ni sanction ni fɛn ka bɔ an kunna o kɔni hakilina ye ka fara hakilina kan problème fana bɛ yen an jigi dalen bɛ Algérie minnu kan Algérie filɛ nin ye a ye cun ni Mali ye déjà bon n'i y'a mɛn Algérie ko Mauritanie ninnu don i y'a faamu wa bon n'i ko Maroc a bɛɛ ye Faransiw ye donc an kana u bɛna an nɛgɛ k'an bila ba falen kan donc vraiment an bɛna ji bɛna an kunu ka sɔrɔ an man ka kɛ an t'an kɛ ba falen kan ne kɔni fɛ vraiment an bɛ k'an jigi da Algérie minnu kan déjà Algérie bɔra an jigi kɔrɔ ko an ka négocier ni CEDEAO ye wa ko ni ale yɛrɛ ɲininka k'a tɛ tɛmɛ fanga in kana tɛmɛ 2022 kan Algérie mun fɔ décembre la n'a nana min fɔ sisan yɔrɔ o tɛ kelen o Maroc Mauritanie fana bɛ tugu puissance kɔ Maroc o na tugu France kɔ donc a kuma ka ca quoi an ka sabali an ka bɛn kelen ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani diɲɛmɔgɔ ka jɛ ka baara kɛ. min bɛ tali kɛ waati hakɛ min kan ka fara cɛmancɛ fanga waati kan modèle Mali mɔgɔw kɔni ka faamuni la a man ka tiya ka tɛmɛ kalo 9 kan u ye kunnafonidilaw wele ka dantigɛli kɛ olu ye bi sɔgɔma da in na Mamadu Lamine Jara ale ye a kuma lase an ka lamɛn. A tun bɛ tali kɛ gɛrɛntɛ minnu ni CEDEAO ye a ta ka ɲɛsin Mali ma ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min b'an ka jamana ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ transition ko lahala la n'a y'a jateminɛ anw modèle Mali an ye jateminɛ minnu kɛ ɲangili ninnu na bi kunnafonidi tun bɛ tali ko de kan walasa ka se ka an fana hakilina fɔ parce que jamana ko don faso ko don sanu kɔrɔlen an ma hakilina min di an ka faamuyali kow taabolo la ani fɛɛrɛ minnu fana bɛ se ka sɔrɔ walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ an ka laɲini ye min ye gɛlɛya in min bɛ yen nɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka
bɔ transition kɔnɔ cogo min na parce que gɛrɛntɛ min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma n'i y'a lajɛ a kunba ye parce que an bɛ transition kɔnɔ élection nataw minnu b'a to an bɛ bɔ transition kɔnɔ olu ma se ka sabati minnu bɛ fanga ɲini ni jamana marabagaw classe politique ale ni gouvernement u ka sigi ka fɔ kɛ u ka bɛnkan dɔ sɔrɔ walasa ka se ka chronogramme dɔ bɔ min b'a to an bɛ se ka bɔ transition kɔnɔ ni élection dɔ ye a kuncɛli ka kɛ élection dɔ ye u ka kɛ teliya la u ka kɛ wagati kunkurun kɔnɔ kalo 6 ka se kalo 9 jate ma nka u bɛ se ka teliya cogo min na. O kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ Haut Conseil islamique du Mali o ɲɛmɔgɔba Chérif Hamdani Haidara ale fana y'i kanbɔ jamanadenw ma min bɛ tali kɛ sini fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn. O bɛɛ kɔfɛ an bɛ wele da Mali baarakɛla bɛɛ ye jango jagokɛbaw minnu bɛ jago kɛ u k'u janto jagokɛ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u bɛ se ka na ni fɛn minnu ye nɔgɔya bɛ se ka d'u la cogo min na u k'u janto gɛlɛya la kabini san sɔmi kelen b'a la kaban k'a fɔ minɛnw da bɛ ka yɛlɛ kumana an man kan ka se o yɔrɔ ma fɔlɔ an kan k'an cɛsiri an bɛ se ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na ko bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la cogo min na o Conseil islamique ka wele dakan belebeleba ye nin ye o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'an kan sama an ka ɲɛmɔgɔ yer'u ma n'o ye Mali ɲɛmɔgɔ ye k'an kan sama CEDEAO fana ma k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u kana sira tigɛ hali bi u ni CEDEAO ka kuma hali bi u k'u hakililaw jira CEDEAO la u ka sigi ka kumaw kɛ kuma dɔrɔn sigi ka kuma ani hakilila di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka tɔɔrɔ bɛɛ wuli o tuma na an dalen bɛ an ka ɲɛmɔgɔw la u k'u janto fana baara min daminɛna n'o ye faso in mɔgɔ minnu déplacera ani mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka b'u ka duguw la u sera ka jɔyɔrɔba fa o la bi a ma ban mais min kɛra o yera o tuma na u ka continuer Mali mɔgɔ minnu n'olu degunnen don ni tɔɔrɔ b'u dala hali bi u k'u ɲɛsin o baara in ma an ka dugawu b'u ye o la an faralen bɛ u kan o la o laban na an b'a ɲini Mali silamɛ bɛɛ fɛ maliden ɲuman bɛɛ fɛ samedi n'o ye sibiri ye sinikɛnɛ seli fana bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma misiriba la o Conseil islamique ka wele kan don k'a lase Mali silamɛ bɛɛ ma k'a lase maliyɛn ɲuman bɛɛ ma k'a lase maliden bɛɛ ma an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi ni seli fana seli waati bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ juma misiriba kɔnɔ mana kibaru minnu bɛ o Conseil bolo a bɛna to da maliyɛnw tulo kan silamɛw tulo kan bɛɛ bɛna o faamu ni Ala sɔnna o bɛ kɛ samedi mais a ɲininen don juma nata ye n'o ye sini ye sinikɛnɛ ye Mali silamɛ bɛɛ i ka juma misiri la bɛɛ ka Ala wele minnu ma taa juma misiri la zawiyaw la u ka Ala wele hali minnu bɛ seli u ka so bɛɛ ka Ala wele nin gɛlɛya min n'u y'a ta k'a da Mali kunna Ala bɛ se k'a wuli hɛrɛ la cogo min na ni malidenw bɛ se ka lafiya Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o ɲininen don silamɛ bɛɛ fɛ juma don bɛɛ k'i ɲɛsin o dugawu ma. Farakolo ɲɛnajɛ kunnafoni siratigɛ la Jibril Kaba ale b'an bolo kɔrɔ kaba n'u la. Andre kɔrɔ baasi t'i la. Ne y'a f'i ye n ko ni i nana yɛrɛ ne y'a f'i ye n ko n'i ma fara walimuso la jagoya i bɛ taa i kunfɛ i bɛ ka kuma kɛnɛ ma diliga jorolen tan ni o y'a mɛn a ma diya i tulo la de e dun bɛ diliga ko min na ne dun tɛna taa sisan n k'a ka ɲi ten n'a fɔ n ko cogo la y'o donna cɛ n ko ni aw ma yan k'aw bɛ taa o fana ka taa kuma la dɛ an n'an taw bɛna taa ɲɔgɔn fɛ ayi a bɛ taa kuma la dɛ ayiwa an bɛ taa Cameroun a jira se k'a fɔ ko Cameroun ye jamana fɔlɔ ye min y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa huitième de finale la o kɛra wulada in na donc min ye Cameroun an bɛ se k'a fɔ n'o ye Éthiopie sokɔnɔti ka dakulonti nin waatiw la 4 donc ani 1 ne bɛ Coupe d'Afrique daminɛra nin bi ɲɔgɔnma de don a dɔ la fɔlɔ donc an b'a fɔ fɛnɛ ko 50 match kelen 50 Vincent Abouakar an bɛ waati min na sisan nɔ ale de ka cɛlu ka ca ni bɛɛ ta ye bi 4 match 2 a y'o de sɔrɔ k'a don
donc bi fila sɔrɔ ka don donc o b'a yira ko a taabolo ko o ka fisa kosɛbɛ mais meilleur buteur o ɲini na waati la mais Karl Togo donc ale min bi fila sɔrɔ ka don donc o b'a yira ko ale fɛnɛ b'a ka taa cogo min na nin na ko a fɛnɛ bɛ min buteur o nɔfɛ nin waati la Cameroun ye bi 6 de sɔrɔ ka don ne bɛ tournoi in daminɛra bi 7 sɔrɔla ka don a la donc a ka faranga o ye 7 ye donc ale y'a ka sɛbɛn sɔrɔ mais mun ye Ethiopie sa donc ale ka match laban bɛ kɛ olu ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso ye donc min jɔyɔrɔ sabanan ko tila fɛnɛ bɛ yen nɔ donc est ce que Ethiopie bɛna kɔnɔ sɔrɔ wa ɲininkali tobi bɛ yen nɔ Burkina ale fɛnɛ ka match bɛ yen nɔ sisan nɔ ale m'a ka kuma laban fɔ fɔlɔ ale ni Cap Vert kan k'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la Cap Vert kuru 3 b'ale bolo kaban ni Cap Vert fɛnɛ gagné bi o Cap Vert qualifié Burkina ni Ethiopie se mɔlɔ la o cɛmine final la u se ma bɔ la pepewu parce que a fɔ ma ko meilleur 3e mun jɔyɔrɔ sabanan mun ka bon kosɛbɛ o bɛ ɲini poule bɛɛ kɔnɔna la donc o bɛ se k'o ɲini d'accord donc o siraw ye donc an b'a fɔ san ko n'i ye jateminɛ kɛ n'o o kɔni banna bi o ye bi ta kuncɛlen o bɛ daminɛ min ye tumare 19 wagati la nka sɔrɔ Côte d'Ivoire fana ye sebaya ɲuman sɔrɔ 1 ni 0 o kɛra donc min ye Côte d'Ivoire kaw olu ye sebaya ɲuman ta min ye 1 ani 0 donc min ye Guinée équatoriale kan donc o bɛ kɛ sababu ye min ye Côte d'Ivoire kaw olu fana bɛ don min ye kɛlɛ la ka ɲa kosɛbɛ o waati o la donc min ye kun fɔlɔ minnu kɔnɔ a fɔ ma ko premier tour o bɛɛ kun cɛra ka ban donc min ye deuxième tour o de daminɛra deuxième journée voilà non deuxième journée o de daminɛra donc bi wulada in na donc an b'a fɔ sa min ye première journée o kun cɛra pewu o kɛra kununko donc la sa donc min ye Cameroun ale y'a ka sɛbɛn sɔrɔ donc an b'a lajɛ ne a bɛna match sabanan ye n'a bɛna négocier cogo min na n'a bɛ se k'a lajɛ o ye tiɲɛ voilà o fana bɛɛ lajɛlen bɛ jatigi fana don a kuma ka ca a ko ma nɔgɔn dɛ parce que jatigi don n'olu fana ma se ka taa 8e de finale la a ko bɛ gɛlɛya u bolo i b'a dɔn ni an filɛ nin ye a san 50 la min Cameroun ni Coupe d'Afrique a labɛn ɲɔgɔn cɛ fɛnw na donc o b'a yira ko depuis 72 fo sisan olu tun b'a labɛn donc o b'a yira ko u fana bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ don a la walasa min coupe in ka se ka t'u fɛ yen nɔ cogo min na mais Mali fasoba ale m'a ka kuma laban fɔ fɔlɔ ayiwa denmisɛnninw ye fɛn ɲuman jira an na kunun sini tilegan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 ni ma fili ntolanci dɔ fana bɛ yen sini tilegan fɛ i y'a fɔ cogo min na min ye dolantan min bɛ yen nɔ o Sénégal ale ni Guinée Conakry olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc min ye tile 16nan wagati la donc min ye Gabon ale ni Ghana olu b'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la donc waati kelen fɛnɛ la min ye Maroc ale ni Comore olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye tile 19nan wagati la Malawi que ale ni Zimbabwe olu bɛ u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la o ye sini dolantanw ye mais ni nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an b'a fɔ ko bɛɛ ka sɔrɔ b'i yɛrɛ bolo an ka tilebiya fanfɛ tɔn o de ka ca kosɛbɛ nin na donc a bɛ fɔ min ma ko CEDEAO donc o jamana min b'a la donc a bɛ se min ye jamana 10 an ni kelen ɲɔgɔn na donc an yɛrɛ bɛ bolo min yɛrɛ fɛnɛ kan n'a bɛ fɔ ko fɛn na zone A bɛn kɔnɔna la an jamana 5 o ɲɔgɔn de b'a la nin wagati o kɔnɔna la donc min ye Coupe d'Afrique o fɛnɛ o kɛnɛ kan donc o b'a yira ko Coupe Amilcar Cabral min bɛ kɛ fɔlɔ donc o jamana 5 ɲɔgɔn o de bɛ min Coupe d'Afrique kɛnɛ kan jamana 3 ɲɔgɔn de t'a la kaba ni ce waati sera nana Sénégal tɛla nɔfɛ an bɛ bɔ ka jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ ni jamu ala ka su yɛrɛ caya amen Bamako, ana lamini, ni au clos la kibara jumɛn